friends, welcome back to our channel DNJ. जायतें पाण मॅप तुमकां केशी हाय सगलीं सजमतां सगलीं बरीं हाय म्हूण आमी बी बरीं हाय ओके. सो मातशें बिजी आसलें ताका लागून मेळो ना व्लॉग्स करपाक आनी आयज कोरया म्हळें सोमतें ओके. सो कांय कोना लास्ट व्लॉगांक म्हाका सुद्दां लास्ट ओ प्रिवियस तेज पयलीं व्लॉगांक तुमी चोयलो आसतलें आमी जॉर्डनान बी रोयलोल्योय केसो जाण तूं पिजांच्यो आनी बिन्सान दिसत म्हाका हय. सो त्यो आयज आमी जमनीर घालपा हाय तुमकां दाखयता ओके. शूट्स येयल्याय तांकां दाखयता तुमकां केश कोन दिसताय ते आख्खे टायमानूच जॉर्डन बरो कोन कॅर घेतालो उदो बीन बरें घायलां तांकां आनी भायल्यान दवरपा जायना न्हू. सो आमगे हिटर ते आसता चोय रेडिएटर्स तें सकलो दोतालीं सो दॅट गरमी बी मेळपा जाय म्हूण. सो तेश कोन आमी टेक कॅर केलां आनी शूट्स येयल्याय दाखयता तुमकां आनी ते आतां जमनीक घाल्या ओके. कम आय शो यू. सो फ्रेंड्स हे न्हू आमी बी रोयलोल्यो त्यो चोय आतां शूट्स येन बरी व्हड जाल्याय नाव वी कॅन प्लांटेड जमनीक घालपा जाताय ओके. सो चोय आहा ड्रेन्सन ओके. ड्रेन्सन आनी जॉर्डन आतां रोयतोले ओके. एक्चुली आमी प्लेन सोदतालीं कितेंय चडोवपाक वालेक बट हें तें मेळ्ळां तेज ती हांवें म्हळें ड्रेन्सन म्हणपाक लागलो आसतिया म्हूण लिव्स ओके. सो तेजेरूय चडयताय मातशें अशें कोन्न हें आहाय ती कितें म्हणटा हांकां चड टेंडर एशें आहाय न्हू. एक पाट जमनीक घायल म्हणटरी घोडये जातलीं ओके. Like this, we'll put it inside like this one side. And then top. This brown. See Jordan, I'm doing this. you want to do? Yes, Okay. Dada not doing. Dada was just cleaning. Dada is cleaning and giving you. So that are clean and keep it here, okay? Then you can put it. Okay? ते न्हू सेपरेट करपा जाय. सो ते कंटेनर्स हे ते पेपराचे सो ते इजिली पिंचताय पेपर न्हू रे ते कार्डबोर्ड असो सो तो थिंगा डिजॉल्व हुई जात दिसत म्हाका. सो सेपरेट कोन रेडी कोन दिता ड्रेन्सन जॉर्डनाक जॉर्डन मागीर रोयतलो एश कोन कित कोन किलोन येयल्याय तेचोय. ते न्हू स्टँड दिसती पडचोय तुमकां ते लास्ट टायम आमी एश कोन कोंड्या बोडी घान केलोले ओके. सो हे पाटी आमगे त्यो कोंड्या बोडी सगल्यो मोड एश्यो बऱ्यो नाय मेटाय हाडू जाताल्योय बट ड्रेन्सन म्हणपा लागल्यो वय त्यो थोड्यो आहाय न्हू. ड्रेन्सन म्हणपा लागलो आमी एश कोन एक चोयलां आपणे शॉपाचे एश कोन एक चोयलां सो हें हाण ट्राय कोरया म्हूण तेचे चोटाय जाल्यार ओके. सो बिस्तें ट्राय दिवपा आमी हेजे चडयताय कितकोन चोडटें चोया त्योय बी एश कोन रावंडो कोंड्या बोडयो कित्याक ते दवरपा जाय न्हू तेमी वाल चोडपा जाय ओके. सो चोया चोडो जायत क्वॉन्टिटी नाहले एश कोन बरो धाकटोसो माटो टायप पासून करपा जाता बट आमगे तें एक दोनी आहाय त्यो तेका लागून आमी म्हळें अशें कोन्न कोरया म्हूण बारीकूच Where you going? ओके. सो ऑलमोस्ट जाल तेगेलें सेपरेट कोन गेट डाउन बाबा गेट डाउन. No, up. You are ready? Come, let's do. ए पार्ट म्हाका दिसता आमगेलो यूके समर कितकोन येता तो खबर ना थोंडाय काबारू जायना एशी आहा वेदर ओके बट मातशी आतां आतां स्प्रिंग काबार जावन स्टार्ट जातलो ना स्प्रिंग केदो काबार रे 2 म्हयने अशें आसता ओके. मार्च एप्रील स्प्रिंग आनी मागीर येतलो समर सो आनी एक एप्रील वचपा जायो ओके. थोडाय आहा मातशें मातशें रेडी कोन्न दवरल्याय जॉर्डन No, Dada.
Yeah. Go. Now you can put it in the soil. Let's start. Okay. Keep in line. Put there. Put there. Pick it up. Pick it up. I know. I think only what's that? That's things. जॉर्डन सांगता ते स्टेम आहाय ते विबली बॉबली जाताय खंय सो एक दोन गायलाय तेणे ऑल ते ड्रेन्सना घाल खंय सो तो घालता ओके Mama, what is really wobbly? एक्चुअली हे आखे हा चोय आमगेले स्टँड तेक न्हू पान नाय जाल्यार जबर जावपाचें प्लेन आहलो तें प्लेन आहलो जाल्यार ओके बट ड्रेन्सन तेजी पान खातोता कित्याक एजीय बी मागीर पान येतली न्हू सो तें डेकोरेशना बीन कोंता येत तें सो मातशें स्पेस कोताय सो दॅट पानांकूय ग्रोथ मेळपा ते भाशेन ओके जॉर्डन तिने आपल्यागे खेळटा सो रोवन जाल म्हणटरी दाखोय तुमकां आनी बरें जालें तें ओके सो पानांय मातशें लेस आहाय आनी तें ग्रोय इजिली जावपा मेळटलें केरफूल जॉर्डन कितू किलोन येयल्ल्यो त्यो सौ First cross buns. First cross. म्हळ्यार कितल्या तो 8-12चो कंटेनर बार कितू काय घायल्लोय आमी आनी सगळे कंटेनर एश कोन येताय ते कंटेनर्स ओके सो 12 आहाय ते सो 12 बी आमगे किल्लोले आम घायलाय ते बियो एकूय तू एक घायलो न्हू आं एक हितून 2 आहले सो एश कोन येताय ते कंटेनर्स ओके सो हितू रोयलोले आमी आनी ते किलोल म्हणटर येचय आतां ऑलरेडी जमनीर घायलाय सो जालें रोवन ओके हांव फकत थोडेंशें तें उदक घालपा जाय आनी मागीर जालें No, strawberry, 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 strawberry. हो आपो रोकडो येता उदक घालून स्ट्रॉबेरी हांगा थंय Keep it little up, Baba. Hold it up like this. Not so high up, little up. Little rain now. Go put for those. Yeah, now. सोडते का Like this only put, huh? Don't go more close. Here, like this will stay.
सो फ्रेंड्स जालें आमगेलें रोवन आनी जॉर्डनान थोडें उदकूय बी घायलें आनी चोया आतां ग्रो कितकोन जाताय ती ओळजाल म्हणटरी दाखयता तुमकां हांव कितकोन जाल्याय ते आमगे पीस एवरी इयर रोयताय आमी येय पाट रोयलाय आनी थोडी टोमॅटोज घालपा जाय घायल्ली नाय आजून कॅरट्स ऑलरेडी घायलो हाय आनी म्हाका दिसता ओय स्प्रिंग आनियन्सूय बी ऑलरेडी घायलो हाय पटेटोजूय बी ऑलरेडी घायलो हाय सो चोया कितकोन येत तें हे पाटी आमगेलें वेजिटेबल्स ओके सो जालें आतां कालचे दिसा न्हू बाबागेन मातशें आमी प्लेसून गेलोलीं ते सेम प्लेसून वचना एपा डिफरंट प्लेसून गेलोलीं सो थिंग थोडेशे थिंग क्लिप्स थोडेशे चड व्हडले न्हू थोडेशे रिकॉर्ड केलोले ते आतां हेच फाटल्यान हांव तुमकां एड करून दाखयतलें ओके तुमचो हे जॉर्डन कितकोन एन्जॉय जालो तो कित्याक न्हू जायत जाण न्हू भुरगीं जॉर्डना चोवपा सोदताय जायत जाणांगे म्हाका मॅसेजीस येताय पेरंट्सांक गेल्यो की तांकां जॉर्डना चोवपा बरें दिसोत म्हूण तेंगेलीं भुरगीं फुलताय म्हूण तेका चोवपाक ओके तो हेडटो आनी तो कितकोन गार्डनींग कोत्तो वो एर तेका व्लॉग्सांक ओके जॉर्डना चोवपा सोदताय सो तेका आमी ते दीस घेवन गेलोलीं आजून घातो चुदो लायक जात तेका सारकें ओके सो ते दीस तेका आमी गेलोलीं घेवन प्ले झोनाक ड्रेन्सना म्हळ्यार चोल डिफरंट प्ले झोना या सो थिंग थोडें कितें काळटें हांव हिंग आतां एड करून तुमकां दाखयतलें तुमचो या ओके सो आयच्या दिसा हो धाकटोसो ब्लॉग स्टार्ट कोला आनी हेजे मुखार चोया मातशें बिजी आसलो हांव आनी येतोले हेजे मुखार ब्लॉग्स बट नेक्स्ट व्लॉगांक आनी हेर कितें प्रिपेरेशन्स बीन दिसती पडटलीं तुमकां ओके सो लेट्स सी हाव इट गोज नेक्स्ट वन कोण गाता just now you put no for the rose here one plant is there here come close to this plant ते प्रेस करपा बरें मेळटा तेका इजी जाता तेका सारकें put सा सिरियस जाता तो कितें काम कोत्ता जाणा ओके सो जालें इतलेंच हेजेर हो व्लॉग धाकटोसो एंड कोता आय विल सून सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टील देन टेक केअर बाय बाय वचनाकाय ते धाकटेशें क्लिप जॉर्डनागे चोयाय आनी मागीर वसाय ओके वी विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट व्लॉग टील देन टेक केअर बाय